प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स रो प्रथम अध्याय पॉलिटिकल साइंस रो प्रथम अध्याय होउछि गणतंत्र बा डेमोक्रेसी। आज यही विषय आम मैंने आलोचना करिबा। वीडियो को समस्ते पिला माने शेष पर्यंत वीडियो को तो माने देखिबो। तो आज आम मैंने देखिबा गणतंत्र काहाकू कुहा जाए। गणतंत्र माने कौन? वर्तमान विश्वर विभिन्न राष्ट्र रे प्रचलित शासन व्यवस्था मध्यरु गणतंत्र एक जनप्रिय शासन व्यवस्था अटे। वर्तमान पृथ्वी रे जेते भी शासन व्यवस्था रही सबुठारु जनप्रिय लोकप्रिय शासन व्यवस्था हेउछि गणतंत्र। पृथ्वीर अधिकांश राष्ट्र रे एही शासन व्यवस्था प्रचलित वर्तमान मध्य रही अछि। गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द गणतंत्र शब्दटी बा डेमोक्रेसी शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डिमोस आउ क्रासियारु आनित, जार अर्थ गण शासन अर्थात गणतंत्र हेउछि लोकमानंक द्वारा परिचालित शासन। पिला माने समस्ते मन रख, गणतंत्र माने कौन? लोकमानंक द्वारा परिचालित शासन। डेमोक्रेसी दुईटा शब्द मिसिकी आसीछि, गोटे हला डिमोस आउ गोटे हला क्रासिया बा क्राटस। बुझी होछि रे, गणतंत्र माने लोकमानंक द्वारा परिचालित शासन व्यवस्था। एही गणतंत्र रे लोकमाने हेउछंती सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। तापरे पिला माने सबु बेले मु कहूछि अब्राहम लिंकन कोन बोली कहिथिले, गणतंत्र हेउछि लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पई उद्दिष्ट शासन। सिली कोन बोली कहिथिले, गणतंत्र एपरि एक शासन व्यवस्था जेउथिरे प्रत्येक व्यक्तिर अंश रहिछि बा अंश थाए। एही क्वेश्चन बारंबार कौन होछि परीक्षा रे आसुछि। अब्राहम लिंकन कौन कहिथिले, सिली कौन कहिथिले, एही दुईटा माने डेफिनेशन संज्ञा को आपण माने मन रखिथिबे। तापरे गणतंत्रर वैशिष्ट्य माने देखिबा। गणतंत्रर वैशिष्ट्य एक नंबर वैशिष्ट्य होछि जनप्रिय सार्वभौमत्व प्रतिष्ठा, तो माने मन रखि परिबो। 2 नंबर पॉइंट होछि राजनैतिक समानता रक्षा। मु एही पॉइंट को आलोचना करिबा निमंते चाहे नाही, एही पॉइंट को बुझेबा निमंते चाहे नाही, काहे कि ना आउ अधिक समय हे जिवो। तो पिला माने जहाँ भी डाउट थिबो तुम मानकर तुमे क्लास रे तुम माने मते पचारि परिबो। 3 नंबर पॉइंट होछि संख्या गरिष्ठ मतर प्राधान्य। 4 नंबर सहनशीलता। 5 नंबर व्यक्तिर स्वाधीनता और मौलिक अधिकार। 6 नंबर सांविधानिक शासन। 7 नंबर मुक्त समाज। 8 नंबर सम्मतिर शासन। 9 नंबर जना परामर्श इत्यादि। तो गणतंत्रर वैशिष्ट्य रही। तुम मानकर बोर्ड एग्जाम रे आसीबो गणतंत्रर वैशिष्ट्य लेख, ताहेले तुम माने एई 9टी पॉइंट कौन करिवो, तुम लेखिकी लॉन्ग क्वेश्चन लिखिले तुम मानकु फुल मार्क मिलिबो, नहेले मिलिबो नाही। तापरे गणतंत्र केते प्रकार आमे देखिबा। गणतंत्र केते प्रकार? गणतंत्र होउछि दुई प्रकार। गोटी हला प्रत्यक्ष गणतंत्र, आउ गोटे हला कोन परोक्ष गणतंत्र। 1 नंबर हला प्रत्यक्ष गणतंत्र, 2 नंबर हला परोक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्रर अन्य नाम कोन? विशुद्ध गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्रर अन्य नाम कोन? विशुद्ध गणतंत्र। मन रखिथिबो, परीक्षा रे एही प्रश्न बारंबार पचारुछि। तापरे परोक्ष गणतंत्रर अन्य नाम कोन? मन रखिथिबो, प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। सिंपल विषय तो माने मन रखिथिबो। तापरे कोन? प्रत्यक्ष गणतंत्र काहाकू कुहा जाए बा प्रत्यक्ष गणतंत्र कोन? जेउ गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे नागरिक माने प्रत्यक्ष बा सीधा सड़क भावे राष्ट्रर आईन प्रणयन शासना परिचालना रे अंशग्रहण करिथांती, ताहाकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कुहा जाए। तुम सिंपल एमिति ही लिखिबो। जेउ गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे नागरिक माने प्रत्यक्ष बा सीधा सड़क भावरे कौन करिथांती, राष्ट्रर आईन प्रणयन शासन परिचालना रे अंशग्रहण करिथांती, ताहाकू प्रत्यक्ष गणतंत्र कुहा जाए। प्राचीन ग्रीक नगर राज्य रे एही गणतंत्र प्रचलित थिला। पुरातन काल रे ग्रीक रो नगर राज्य मानकर एथेंस आउ स्पार्टा रे
ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ତ ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ, ସେ ଜାଗାରେ ଥିବ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପସନ୍, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଟି ଉପାଦାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ୍ଲାସ୍ରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 3ଟି ଉପାଦାନ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ। ତ ଏଇ ଗଣଭୋଟ କ'ଣ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଝିନାହଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଲିଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକି ତୁମମାନେ ଦେଖିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡେମୋକ୍ରାସି ପାଠର 1 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଦେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି, ମନେ ରଖ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ଶାସନ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତ, ତାପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର, ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେଇ ଜାଗାରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବୁଝିହେଉଛି ରେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତୋଟି ଭଲ ଗୁଣ, ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶାସନ କରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ କେଉଁଠି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ ଦୃଢ଼ ସରକାର ଦେଖାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ କେଉଁଠି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ବିପ୍ଳବର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କେତୋଟି, 7ଟି କ'ଣ ରହିଛି, ସୁଗୁଣ ରହିଛି। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଆଲୋଚନା କର, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ସେତିକି ବେଳେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ, 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପଏଣ୍ଟରେ ଯଦି ତୁମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଲେଖିଦେବ ତାହେଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗୁଣ, ଡିମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର ଅଛି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶାସନ ହୁଏ। ତାପରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଭୋଟ କିଣାଯାଇଥାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ତାପରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକତା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି। ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିର କୁଫଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ 6ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗୁଣର 6ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ସହାୟକ ଉପାଦାନ, ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ
मनोवृत्ति माने गणतंत्र कौन समस्ते आमे जानिबा दरकार गणतंत्र प्रति आमर इच्छा रहिबा दरकार बुझेला ना नाई तापरे 2 नंबर व्यक्तिर नैतिक और बौद्धिक विकास हेइथिबा दरकार तेबे जाय कौन हेबो गणतंत्र सफल हेबो 3 नंबर मुख्य पॉइंट शिक्षार प्रसार हेबा दरकार शिक्षार जे पर्यंत प्रसार हेबो नाही लोक माने भोटर दाता माने जो लोक माने भोट देवे से माने जदि शिक्षित हेबे नाही तेबे केबे मध्य गणतंत्र सफल हेइ पारिबो नाही तापर सतत जागृति बा जाग्रत जनमत समस्त जनता कौन हेबा दरकार जाग्रत हेबा दरकार एवं अर्थनैतिक समानता प्रतिष्ठा हेबा दरकार उपयुक्त दलीय व्यवस्था रहिबा दरकार केउ जगह रे गणतंत्र रे आउ विरोधी दल मध्य रहिबा दरकार निरपेक्ष संवादपत्र मध्य रहिबा दरकार तो एई सबु 8टी विषय जदि भारत रे किंबा अन्य देश रे जदि एई 5टी विषय रहिबो से लोक माने जदि शिक्षित रहिबे अर्थनैतिक समानता जदि प्रतिष्ठा हेथिबो ताहेले कौन हेबो से जगह रे गणतंत्र सफल हेबो तापरे गणतंत्र कौन रे पिला माने भारत रे गणतंत्र प्रति प्रमुख आह्वान तो मान कही भारत रे काहीकि गणतंत्र सफल हो पार नाही गणतंत्र सफल हेबार केतोटी प्रतिबंधक रही जाइछंती जेउ प्रतिबंधक फल प्रतिबंधक फल कौन होउछि गणतंत्र सफल हो पारु नाही को विषय बाधा सृष्टि करुछि 5टी विषय तो मान कही असमानता आम भारत रे कौन देखा जाउछि असमानता देखा जाउछि भारतीय समाज रे देखा जाउतिबा विभिन्न वैषम्य तथा सामाजिक वैषम्य आर्थिक वैषम्य लिंगगत वैषम्य गणतंत्र सफलता पथरे अवरोध करुछि माने बाधा सृष्टि करुछि तापरे 2 नंबर पॉइंट निरक्षरता कौन रे पिला माने निरक्षरता आम भारतर प्राय 40% लोक कौन निरक्षर अछंती अशिक्षित अछंती सेथि पई गणतंत्र सफल हो पारु नाही भारत रे समानता नाही आउ भारत लोक माने शिक्षित नाहांती निरक्षर अछंती तापर कौन 3 नंबर पॉइंट आंचलिकतावाद माने कौन निजर अंचल को भल पाई अन्य अंचल को कौन करिबा घृणा शत्रुता मनोभाव पोषण करने को आंचलिकतावाद कहा जाए यही आंचलिकता भावना जदि आम भितर रहिबो ताहेले केबे मध्य गणतंत्र सफल हो पारिबो नाही तापर आसला कौन नक्सल समस्या जदि आम भारत रे 10टी राज्य रे 75टी जिले में नक्सल आंदोलन तार काया विस्तार करिछि 10टी राज्य रे भावंतु ओडिशा रे मध्य कौन नक्सल माने रहिछंती तो ए नक्सल माने जदि रहिबे ए नक्सल समस्या जदि आम भारत रे रहिबो तेबे केबे मध्य गणतंत्र सफल हो पारिबो नाही बुझला ना नाइ पिला माने तापरे लिंगगत वैषम्य माने कौन पुरुष और नारी मध्य थिबा भेदभाव भारतर गणतंत्र प्रति एक आह्वान अटे पुरुष और नारी मध्य कौन देखा जाउछि भेदभाव देखा जाउछि जदि एई सब विषय रहिबो तेबे केबे मध्य गणतंत्र सफल हो पारिबो नाही बुझला ना नाइ पिला माने एई सब कौन करुछि प्रतिबंधक सृष्टि करुछि आम गणतंत्र को सफल हेबारे प्रतिबंधक बाधा सृष्टि करुछि तापरे टिके आमे आलोचना करिबा गणतंत्र लोकमानक द्वारा लोकमानक पई उद्दिष्ट सरकार बोली किए कहिथिले अब्राहम लिंकन हे जाउथिले पिला माने हाँ गणतंत्र एक सरकार जोथिरे प्रत्येक व्यक्तिर अंश अछि किए कहिथिले सिली कहिथिले मन रखिथिबो ठीक अछि जो पिला माने कमेंट रे कहिथिले जे सार बुझी हो नाही तो सेथि पई कोन करिथिली आउ गोटे वीडियो अल्प समय रो गोटे 14 मिनिट रो वीडियो मु कोन करिथिली तो मानको पई बनैथिली तो आउ जदि जहाँ बुझी हो नाही ताहले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो निश्चय वीडियो करिबा पुणी जो माने चैनल को सब्सक्राइब करिना हो सब्सक्राइब करो पिला माने पुणी जो पिला माने वीडियो देखु नांती
ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଆଉ କୁହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ସବୁ ଅଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଇଂଲିଶ, MIL, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ରହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।